یہ تھے شہروز قادری جو ایک بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. تھینک یو شہروز, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمیں جن مہمانوں نے جوائن کیا ان کا میں تعارف کروایا جاتا ہوں. میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں اور فاؤنڈر ہیں, فاؤنڈر اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے. السلام علیکم ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایکسیپٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک کیمپین ہے, ایکسیپٹ کیمپین ہے. میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ کیا ہے وہ کیمپین. ان کی طرف سے دو نمائندے, ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک فیکلٹی ممبر ہیں, IOBM سے آپ کا تعلق ہے. سمن ولیچا صاحبہ ہیں موجود. السلام علیکم جی. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسفندیار کوہاٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ہم گفتگو کریں گے, پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, فلنتھراپسٹ بھی ہیں, آپ گمبٹ انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا گمبٹ انسٹیٹیوٹ کہاں لوکیٹڈ ہے اور آپ کی سروسز کیا ہیں؟ اچھا, یہ گمبٹ ایک ٹاؤن ہے اور آپ ایسے سمجھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو روکوں گا کیونکہ ابھی اچانک مجھے بریک لینے کو کہا گیا ہے, تو میں پہلے بریک لے لیتا ہوں. جی بالکل. انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں ڈسٹرکٹ بھی ہے خیرپور, اس کے ساتھ ہی ایک گمبٹ ٹاؤن ہے, تحصیل ہے. صحیح. وہ چھوٹا شہر ہے. صحیح ہے. اور میرے خیال میں اس وقت جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں MBBS کالج بھی ہمارے کروا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے نا, پاکستان میں جو نہیں ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ہو رہا ہے. صحیح. پاکستان میں جو نہیں ہو رہا وہ آپ کے پاس ہو رہا ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے؟ جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ ہمارے پاس ہو رہا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے؟ یس, ہو رہا ہے. گمبٹ میں ہو رہا ہے؟ گمبٹ میں ہو رہا ہے. اچھا, یہ لیور ٹرانسپلانٹ تو واقعی میں نے بھی نہیں ابھی تک سنا تھا. اور باقی جو ہے بیسک سے لے کے پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری اور اسپیشلائز سروس ہمارے پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے اور چیریٹیبل ہے؟ یہ فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس کارڈک سرجری ہو رہی ہے, اوپن ہارٹ سرجری, بائی پاس جس کو کہتے ہیں, والز ہم ریپلیس جی کریں, بالکل, وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کریں. ٹھیک ہے. اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ ایکچولی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھا. اور آپ نے کہا 10 ممبرز ہیں, 10 ممبر ہیں. یہ آٹونومس باڈی ہے, جسٹ لائک آپ SIT جیسے سنا ہے, یہ اسی پیٹرن پہ ہے ہمارا بنا ہوا. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کے, تو ایک چھوٹا شہر اس میں کیسے بنا, کیوں بنا. جی جی. جب میں شروعات کی تو سب کہتے ہیں گمبٹ میں کیوں بنا رہے ہیں, فیزیبل نہیں ہے, چھوٹا شہر ہے, لوگ کہاں سے آئیں گے, کون آئے گا, کون آپ کو مدد کرے گا, بڑا پرابلم تھا نا. جی, لیکن فنڈ ریزنگ بھی پرابلم کر دیتی ہے نا. ہاں اب تو ہماری جو پیشنٹ کا فلو ہے وہ 6-7 ہزار ڈیلی فلو ہے. 6-7 ہزار؟ یس یس ڈیلی, انکلوڈنگ OPD. انکلوڈنگ OPD. ہمارا 600 بیڈ ہاسپٹل ہے اور اس میں فلی رہتا ہے, بیڈ ڈاکٹر خالی. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ والنٹرلی کام کر رہے ہیں یا آپ ان کو پے کرتے ہیں اور آپ لوگ فری آف کاسٹ پیشنٹس کے لیے رکھتے ہیں؟ والنٹری تو نہیں ہوتے, ان کو پے کرتے ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ میں ان کو آنا وہی ان کی بڑی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ابھی اگر کو لیور سرجن آ رہا ہے, کارڈک سرجن آ رہا ہے, اور یہ بڑے بڑے لوگ جو آ رہے ہیں وہ آنا بڑا مشکل تھا اس کو, کیونکہ کراچی میں بگ سٹیز میں آنا تو ان کا کافی فائدہ تھا, کوئی اٹریکشن تھی. ہمارے پاس کوئی اٹریکشن نہیں ہے ان کی. چلیں سمن, آپ کی طرف آتے ہیں کہ سمن نام ہے, سمن پہلے تو یہ کہ آپ فیکلٹی ممبر ہیں ظاہر ایک انسٹیٹیوٹ میں, اور آپ نے موٹیویٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹ کو, اور یہ ایکسیپٹ کیمپین ہے کیا, یہ ذرا مجھے بتائیے گا, اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ See, it started off as a college project. So I was the faculty member who was mentoring them. So there's a group of 8 students basically. Puri campaign is majorly run by the students. So the idea was کہ ایک ایسی کمیونٹی کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے جو کہ in our society basically majorly deprived ہے. ڈیپریویشن از آف دا بیسک ہیومن رائٹس. جی, ہم کوئی بڑی فیسلٹیز کی بھی بات نہیں کر رہے, ان کو ایجوکیشن ڈپریویشن ہے, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل امپلائمنٹ ہے, اور بہت حد تک اب تو خیر کافی ہو ہی گیا ہے, لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بیسک چیزیں تو ایٹ لیسٹ ان کو ملے نا. ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان کی. بالکل. ایون اف دیر آر اینی آرگنائزیشن ہو ول ٹیک اے اسٹینڈ, ان کو سوسائٹی کی طرف سے بہت
बैकलैश फेस करना पड़ता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये तो अलाउड नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, रूटीन बेसिस, एंड द हेट्रेड दैट यू सी ऑन द स्ट्रीट्स फॉर देम, मतलब स्ट्रीट्स पे भी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि ये हमारी घर की तरबियत है जो हम अपने बच्चों को शुरू से नहीं बताते। अगर मैं एक ट्रांसजेंडर को रोड पे देखती हूँ और मैं उससे बदतमीजी करती हूँ तो ये मेरे घर का बैकग्राउंड है, ये मैं अपना बैकग्राउंड शो करती हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, कि मैंने शुरू से ही सुना है कि तौबा इस्तग़फ़ार, इनको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, इनको देनी चाहिए और ये एक्सेप्ट नहीं हो सकते। अगर मैं अपने बच्चे को शुरू से ये दूंगी तालीम के नहीं, ये भी हम में से ही हैं, तो क्यों कोई बदतमीजी? recognition for the third gender लेकिन basically. मैं असफंद यार आपसे पूछूंगा कि आपको जब कम्युनिटी को सर्व करने के आप ज़ाहिर आपके जहन में आया होगा जी, तो ट्रांसजेंडर की तरफ ही आपका ख्याल क्यों गया, क्या वजह थी? कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ था आपके सामने जिसकी वजह से कोई? जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोग को काफ़ी रिसर्च करने को बोला गया था, तो हम लोग ने रिसर्च की कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है पाकिस्तान की जो कि सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसको दबाया गया है या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उस रिसर्च में हमने क्वेश्चनर्स बांटे यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा इंटरनेट पर हमने रिसर्च की, जिससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एक ही कम्युनिटी है पाकिस्तान की जो कि सबसे ज़्यादा टारगेट हुई हुई है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है आज भी पाकिस्तान में। ना उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना उनको एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हर पाकिस्तानी का हक है, रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बट ऑनेस्टली ये तो हम बाहर की, जो मैंने अभी इतनी बात की, वो तो बाहर के लोगों की बात करें। उनके अपने घर वाले उनको अगर नहीं एक्सेप्ट करें और उनको छोड़ के आ जाते हैं और उनको घर नहीं रहने देते, तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो उनके अपने घर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो आपने इसको इसलिए फोकस किया क्योंकि यू थॉट कि ये दिस इज द ओनली थिंग व्हिच कैन बी। देखिए, ये हमारा फर्स्ट फेज है जिसमें हमने टारगेट किया है कि हम ट्रांसजेंडर बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इसके बाद हमारे बड़े प्लान हैं जिसमें हम सारे जेंडर्स को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज उनके लिए बिल्कुल जो बेचारे सबसे ज्यादा। हमारी कब से कैंपेन लॉन्च की है? It's been 4 months now. अच्छा, माशाल्लाह। उन 4 महीनों की प्रोग्रेस क्या है अभी तक? आपको कितनी एक्सेप्टेबिलिटी मिली है? So, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस कैंपेन को शुरू किया था। सो इनिशियली तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, सो पीपल बात भी नहीं करना चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे। But finally, as we progressed, one of the local coffee shops, they showed interest. Yes, why not? Let's give them a chance. We'll hire them. So that's how we approached a lot of NGOs also who are working for the transgender के rights. तो हमने उनको अप्रोच किया, उनसे बोला कि आप हमें रिक्रूटमेंट के लिए कोई प्रोवाइड करें, you know, we'll mediate and we'll facilitate the entire process. So 2-3 ट्रांसजेंडर्स who came forward कि हम इंटरेस्टेड हैं, हमें रिस्पेक्टेबल जॉब्स चाहिए, तो हमने उनको इंटरव्यूज कराए कॉफ़ी शॉप के ओनर से। उनके अपने मसले भी थे ट्रांसजेंडर के, कि घर से परमिशन नहीं मिलती, किसी को कन्वेंस का प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली सैलरीज हमारे यहाँ वैसे ही छोटी इंडस्ट्री है, सो इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं होती, बट जो भी था। So one of those local coffee shops they actually went ahead and hired them. So that was a big motivation for the entire team, and that changed the perceptions. आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाई होगी? For now, just one. But we are in conversation with a lot of organizations जो कि एक again coffee shops हैं, bakeries हैं, even FMCGs हैं, who have approached us के you know we also are interested in doing that. So we are still in the recruitment process. ऐड करना चाहूँगा कि मसला ये है कि अभी बहुत सारे जो कॉर्पोरेट लोग हैं दे आर रेडी टू हायर ट्रांसजेंडर्स नाउ। हमारी 4 महीने की मेहनत के बाद हमें इतने मैसेजेस आए हैं कि हमें ट्रांसजेंडर्स अपने कंपनी में हायर करने हैं, लेकिन चूंकि कितने सालों से हमने निगलेक्ट किया इस कम्युनिटी को, तो उनके पास ना बेसिक एजुकेशन है, ना लैंग्वेज स्किल्स हैं। सो बेसिकली तो पहले तो उनको एजुकेट पहले उन्हें ग्रूम करना उनको एजुकेट करना है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसीलिए हम लोग ने काम कर रहे हैं कि सबसे पहले टारगेट करें कि उनको एजुकेट करें, ताकि एटलीस्ट बेसिक उनके पास स्किल्स होंगे तो वो काम कर पाएंगे। क्या प्लान क्या है? एजुकेशन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे? इनिशियली एक्चुअली वी थॉट कि चूंकि देखें ट्रांसजेंडर्स काफ़ी सालों से ना एम्प्लॉयड हैं ना एजुकेटेड हैं, तो उम्र भी उनकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनको एक सहारा तो चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना उन ट्रांसजेंडर्स को बेसिक स्किल्स प्रोवाइड की जाएं ताकि वो किसी रिस्पेक्टेबल जॉब पे लग जाएं, जैसे कि कॉफी शॉप पे हायर हो गए, बाकी किसी छोटी कंपनी पे, किसी छोटी और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो न्यूज कास्टर बनी है और एक फैशन इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। So another step forward was कि हमने 6 ट्रांसजेंडर को एक्चुअली एक लैंग्वेज कोर्स में भी रजिस्टर करवाया है। So it's going to take 3 months for them to be complete the course. डॉक्टर साहब, आपका ये जो है क्या है
टर्न ओवर क्या है? आप कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो उसमें पब्लिक शेयर्स कितने हैं और आप कितना अरेंज करते हैं फंड? मोस्टली हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब अदारा बन गया, रूरल एरियाज है, तो प्रेफरेंस गवर्नमेंट का भी आ गया, क्योंकि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट तो वैसे ही सब कहते कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, तो उनने काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है आजकल। अच्छा। और वैसे डोनर्स भी हमारे हैं, जैसे एग्रोकेमिकल है, ऑयल गैसेस हैं कंपनीज, क्योंकि हमारे बिग वो जो है इतने इंटरेस्टेड उधर नहीं है गंबट में। और ये आपने कब इस्टेब्लिश किया था ये? एक्चुअल देखें मैंने 74 में किया था। 74? उस वक्त एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी 2 बेड पे थी। अच्छा। वो मैंने टेक ओवर किया था, मैं आर्मी में था, तो अच्छा। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा शौक था, तो मैं जब वो गाँव मेरा है, तो मैं गाँव में जाके खिदमत डॉक्टर बन के करूँगा। लेकिन 71 वार लगी तो मैं चला गया उधर वार में। 71 वार में आपने 71 की वॉर लड़ी? हाँ, वार लड़ी थी मैंने, और वो मैंने वार लड़ी है। और वो एक लकली वो जो यूनिट थी मेरी 20 पंजाब, उसने धर्म किले कैप्चर किया था इंडिया का। अच्छा। कैप्चर किया था, एक ही वो था मुझे। तो आपने वो 2 बेड का जो था डिस्पेंसरी, उसे आपने अडॉप्ट किया और अब वो आप यहाँ तक अब भी जो है माशाल्लाह इस वक्त बड़ा इंस्टीट्यूट बन सकता है, बन गया है। अब ये बताइए कि अब आपने गंबट तो बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया, आपकी जो बात से लग रहा है, तो अभी मुख्तलिफ और जो सिंध के अंदर डिप्राइव है सिटीज हैं बहुत सारे, वहाँ पर कुछ इसको एक्सपेंड करने की कुछ सोच रहे हैं? देखें, अभी गवर्नमेंट मुझे ऑफर कर रही है, तो आप कुछ लयारी में कुछ काम कर रहे हैं, लिहारी में, और उसके बाद नवाशाह में वो कह रही है, लारकान में कह रही है, मुझे गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है। अच्छा। उस दिन चीफ मिनिस्टर ने मुझसे बात की थी, जी आप इधर क्यों नहीं बाहर निकले? फिर तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक अजीब सिलसिला बताता हूँ। तो ऐसा इंस्टीट्यूट छोटे मैंने क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया, इसलिए तो छोटे शहर में अगर बनाऊंगा मैं, तो ये जो बिग सिटीज में जो बड़े बड़े अदारे बने, वो चीज़ें उधर भी हो जाए ना। जी, अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। लारकान में नहीं हो रहा है, जी हाँ, हैदराबाद में नहीं हो रहा है, बड़ा हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, सक्खर में है, नवाशाह में है, हर जगह बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, उधर क्यों नहीं है? छोटे शहर में बना सकता है, बड़े शहरों में बन सकता है, इजीली बन सकता है। अब हमारे पास रेडियोलॉजी MRI है, CT है, एडवांस रेडियोलॉजी है। डॉक्टर साहब, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकेंगे, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमें लाइव कॉल्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, इनसे कोई बात करना चाहते हैं या सवाल का जवाब जो आपने देना है वो आपने देना है फेसबुक पे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। बच्चों का कहीं होता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जगह गंबट में, आप हर अदारा उधर एक कम्पैक्ट बना हुआ है हमारा। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज है, फर्स्ट ईयर भी शुरू किया है हमने, वो भी इतना स्टाइल का बना है। पाकिस्तान में ऐसा जो नहीं, मेरे आखान में भी ऐसी मेडिकल कॉलेज नहीं बनी हुई जी, जो हमने बनाई। अच्छा। हाँ, ये कुछ ज्यादा एग्जेजरेटेड नहीं कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि गंबट में जो मेडिकल मतलब कॉलेज है, गंबट जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हमें गंबट जाना पड़ेगा, देखने सर्वे करने जाना पड़ेगा। आगा खान से भी बेहतर कॉलेज है वो। देखे जहाँ वैसे किससे एफिलिएटेड है वो आपका कॉलेज? अभी हमारा डिग्री खुद अवार्ड इंस्टीट्यूट खुद है। अच्छा, खुद है। यस। अब आप जैसे तो कंपेयर, अब जहाँ लेवल ट्रांसप्लांट होता है वो स्टेटस आप स्टैंडर्ड देखेंगे ना, क्योंकि इन्फेक्शंस कंट्रोल होगा, मेडिकल लाइन। डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि ये लोग हमारे साथ जो यहाँ पे एक्सेप्ट से जो हमारे पास यहाँ पे हैं मेहमान, इन्होंने कहा कि नर्सिंग में क्यों नहीं ट्रांसजेंडर्स को हम, क्योंकि नर्सिंग के लिए तो एक ट्रेनिंग ही चाहिए ना, एक कोर्स चाहिए। आपने इतना तो पढ़े लिखे होते ही हैं, थोड़ी बहुत तो उनको भी पता समझ होगी। तो अभी जो आप स्किल्स की बात करें, आपको क्या लगता है किन एरियाज में दे कैन ग्रो एंड कहाँ वो काम ज़्यादा कर सकते हैं? See, FMCGs or any kind of private organization में jobs at this point in time थोड़ी सी tricky हो जाएगी, challenging हो जाएगी, because बहुत communication gap बहुत है। So vocational trainings of any sort, whether it's stitching, whether it's nursing, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है। Exactly, teaching courses हैं बहुत सारे जो primary level पे या Montessori level पे आप इनको दे सकते हैं, और any kind of जैसे home making, basically home making, home decor की trainings हैं। So there are trainings like that जो कि आपको without any education, masters और bachelor's degree आप इनको provide कर सकते हैं। ठीक है, सही, बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी उसी प्रोफेशन में ये जा सकेंगे जिसमें कि प्रॉपर फुल क्वालिफिकेशन रिक्वायर ना हो, जहाँ पर सिर्फ स्किल से काम चल जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जो अभी हम और फिर बात कर रहे थे, जो मुझे लगता है मेरा आइडिया है कि अगर देखें जो अब ट्रांसजेंडर्स
اس عمر میں آ چکے ہیں جو ابھی نہیں اتنا پڑھ سکتے یا ان کے لیے مشکل ہے. پر ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ٹرانسجینڈرز پیدا ہونا رک جائیں گے, ہوتے رہیں گے. تو کیوں نہ ایک ایسا سسٹم سٹارٹ ہو جائے, ایک اسکول سسٹم ایسا ہو جہاں پہ ہم ٹرانسجینڈرز کو مونٹیسری لیول سے پڑھانا شروع کر دیں. آئی ایم شیور ان کی جو مائیں ہوتی ہیں جو ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, ان کو لے آتی ہیں, کیونکہ میں کافی شوز کرتی رہی ہوں, تو وہ ضرور اس چیز کا انیشیٹو لیں گے. بالکل, اور اگر یہ ظاہر ہے کہ ایک مین اسٹریم میں اگر یہ ان ہو جائیں یہ, تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلے حل ہو سکتے ہیں, کوالیفائڈ بھی ہوں گے, کوالیفیکیشن ہوگی. تو لاہور میں ایکچولی دیو اسٹارٹیڈ the first transgender school. They have already. But see, I may be wrong, but correct me. I also think that is, although it's a very good step, but ہم جو inclusion کی بات کر رہے ہیں نا, of them being part of the society, that is still missing. وہی بات ہے نا, ایک سیپریٹ اسکول بنانا بھی شاید از ناٹ اے وے فارورڈ. سیپریٹ اسکول بنانے اس کا مطلب آپ خود یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ سیپریٹ پیپل, انکلوژن نہیں. ایگزیکٹلی. کتنی حد تک آپ دیکھیں نا, کتنا آپ کوشش بھی کر لیں گے. ڈو یو تھنک آپ نے ٹرائی کیا, جو آپ ابھی ایک بچی کے لیے ٹرائی کریں, اس کی ذرا مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں. دیکھیں, ہمارا فرسٹ ڈے سے گول یہی ہے کہ اس کمیونٹی کو ہم نارمل لوگوں کے ساتھ انکلوڈ کیا جائے, جی انڈلج کریں, انکلوڈ کریں, تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, الگ فیل نہ کریں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ینگ ہیں اس کمیونٹی کے, ان کو ابھی سے اسکولوں میں داخلہ دیا جائے, تاکہ وہ بڑے ہو کر ہمارے جیسے نارمل سٹیزنز رہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کو امپلائمنٹ بھی پھر ملے گی, ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہوگی, ان کو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, بیکاز آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اوبویسلی آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہوگی. اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں, اگر کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے ملک میں اور جو اور جگہ ٹرانسجینڈرز پیدا ہوتے ہیں, تو کیا ریشو ہے, کیا وہاں زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک سے؟ ایکچولی وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی تھوڑی زیادہ ہے, بیکاز بہت ساری کنٹریز میں تو دے آر آلسو لیگل. ہمارے یہاں تو فار پری کنسیو نوشنز جو سوسائٹل نارمز ہیں, نوشنز ہمارے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم چلتے آ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں. لائک یہ سب ہماری ریکگنیشن ہی نہیں ہے, ہم بچوں کو ریکگنائز ہی نہیں کراتے کہ کوئی تھرڈ جینڈر ایگزسٹ بھی کرتا ہے. سو اس حساب سے آئی پرسنلی بلیو کہ ابراڈ ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سی ان کو ایکسیپٹ زیادہ کرتے ہیں. ایکسیپٹ میں ٹوٹل کتنے آپ والنٹیئرز ہیں؟ ہم ٹوٹل 8 لوگ ہیں, اس میں 8 لوگ ہیں, انکلوڈنگ 1 فیکلٹی ممبر. جی, آپ فیکلٹی میں ہیں اور باقی 7 اسٹوڈنٹس ہیں. So what are your duties? اگر آپ اس کو I mean basically supervise the campaign, make sure they're in the right direction, communication صحیح ہو رہی ہے, because major platform جو ہم use کر رہے ہیں communication کے لیے اور bridge کر رہے ہیں, that is digital platform. So بہت ساری ایجوکیشن ان کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, in terms of experiential learning. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکیلی فیکلٹی ممبر ہیں, باقی 7 اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے, اور وہ 7 اسٹوڈنٹ بائی دا ٹائم جو ہے وہ پیس آؤٹ ہو جائیں گے, جب گریجویٹ ہو جائیں گے, پاس آؤٹ ہو جائیں گے, وہ اپنی اپنی جابس پہ چلے جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا پھر کیا ہوگا طریقہ, یہ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی جو 7 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں ابھی یونیورسٹی میں, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ گریجویٹ ہیں ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ابھی تک کر رہے ہیں. جی, کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے, جی, وہ سارے اپنے جابس میں. اس لیے ہم لوگ آج 2 اس لیے آئے کیونکہ وہ لوگ جابس پہ کام کر رہے ہیں, وہ بزی تھے اس لیے آ نہیں پائے. تو گریجویٹ بھی ہیں, انڈر گریجویٹ لوگ بھی ہیں, اور ہمارا آگے کا پلان یہ ہے کہ ہم نارمل اسکول اسٹوڈنٹس, کالج اسٹوڈنٹس سے بھی رجسٹریشنز آن کرائیں, اور ہم اپنی ٹیم کو انلارج کریں, تاکہ یہ جو ایک چھوٹا سا ہماری کیمپین تھی اس کو ہم ایک لارجر لیول, پاکستان لیول. ابھی تک کسی ٹرانسجینڈر نے آپ کی ٹیم کو نہیں جوائن کیا کیا, کہ وہ بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو آپ کے کر لیں؟ بیکاز ہم نے جن ٹرانسجینڈر کو ہم نے انگلش لینگویج کورسز کرائے ہیں, future plan is to bring them back and exactly because وہ زیادہ اس کی جو چیز کی جو ویٹیج ہے وہ بڑھ جائے گی. آپ کا اپنا جو ادارہ ہے, جس یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, وہاں کی مینجمنٹ آپ کو کیا سپورٹ کر رہی ہے, یا بالکل سپورٹ نہیں کر رہی؟ مورل سپورٹ, فیسلٹی سپورٹ بہت ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, دیو شوڈ انٹرسٹ. فیکلٹی ڈپارٹمنٹ سپورٹ بہت ہے ان ٹرمز آف فیسلٹیز, بٹ بیکاز اگین ایوری بڈی از بزی ود دیئر اون ورک لوڈ ہے, جابس ہیں, سو انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں یہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے, اگر کوئی گھر بیٹھے ہوئے ان کو سن رہا ہے اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ ایک بہت اچھا کام ہے, کائنڈلی اس میں آگے بڑھیں, کیونکہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تو کافی کچھ سوچ چکی ہوں, میں نے تو ان کو بول بھی دیا. ابھی ہمارا صرف سوشل میڈیا پر ہے, کیونکہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ہم لوگ ابھی اسمال اسکیل پہ کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پر آج ہم آئے ہیں, ہمیں
पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा, तो यही अपील है कि वो हमें आके सपोर्ट करें मैं यही आगे कह रही आके, हूँ। ताकि बिल्कुल हमारे सही है। और रिसोर्स आप करेंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। आपसे मैं ये कहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, 4 महीने पहले लिया है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये एक तनावर दरख्त बने आपकी कैंपेन। मैंने तो डाल दिया एप्लीकेशन। लेकिन ये है कि आप अपनी सबसे पहले अपनी वेब होस्टिंग करवाइए, आप अपना वेब पेज बनाइए, अपना होस्ट नेम रजिस्टर करवाइए, क्योंकि बाद में आपको ये एक्सेप्ट हो सकता है नेम ना मिले। तो एब्सोल्युटली पहले ये जरूर बिल्कुल कर सही लीजिए। कह मैं रहे चूंकि आईटी रिलेटेड आदमी हूँ, मुझे ये सारी चीजें का इश्यूज मुझे समझ में आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सबसे पहले पहले इसको ये register काम करें। Absolutely. आपका बेशक 1 स्क्रीन का वेब पेज हो, बट वेब पेज होना चाहिए। यहाँ तो 5 मिनट लगते हैं आइडिया चुराने में और दूसरे दिन चीज दूसरा कोई लेके बैठा देखिए, हो। हम तो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें और ऐसे लेकिन कैंपेन्स आप और बनाएं। साथ मिलके करें लेकिन ना, हाँ, ये हमारे करें। साथ मिलके करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत क्योंकि अच्छा हम लोग होगा। ऑलरेडी 4 महीने से काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ जो स्पेशल बच्चे होते थे उनको भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी जब वो किसी स्कूल में जाते थे। बिल्कुल। अब बहुत अच्छा कर दिया हुआ सिस्टम कि बहुत बड़े बड़े ऐसे नामवर स्कूल हैं जहाँ पे उन बच्चों को एक्सेप्टेंस मिली है, जहाँ उनके साथ मेंटली चैलेंजिंग बच्चे होते हैं ये, और इनके साथ टीचर्स, रिसोर्स टीचर्स अलग होते हैं। वो बच्चों के साथ भी बैठते हैं उस क्लास में, लेकिन उनके रिसोर्स टीचर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ एक स्टार्ट हुई है तो व्हाई नॉट दिस। मैं एक ऐड करूँ जी 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 डॉक्टर साहब जो तो मेंटली तो बड़े जैसे जनरल दूसरे होते हैं वैसे ही होते हैं, जी उनकी हेल्थ भी ठीक होती है। थोड़ा सा ये मसला है उनका, अगर को ये देखे पढ़ भी सकते हैं, जी ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये अकाउंट्स में जा सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मौका तो देना हाँ, तो डॉक्टर साहब, ये भी तो मौका बात तो है। देना हम उनको, वही तो लेकिन कह रही हूँ। स्पेशली गवर्नमेंट को भी इन होना चाहिए इनके लिए। ये लोग किस हाँ, लिए काम हाँ, कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जब नहीं होगी, इनके लिए गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट के लिए स्कूल खोले, या हर स्कूल में कोई कोटा उनकी रख दें, हर स्कूल पहले में। गवर्नमेंट और तो अब तो काम बल्कि कर ले। अब तो खैर गवर्नमेंट उनका शनाख्ती कार्ड अब बन रहा है, अब शनाख्ती बन रहा कार्ड है। अब बन रहा है। वरना सोचो- पहले इतने एजुकेशन सालों के तक लिए। शनाख्ती कार्ड भी नहीं इनको बनता था। कंपल्सरी सर्विस एजुकेशन के अलावा उनको दे दें, फिर इनका हेल्थ कार्ड बन जाए उनका, तो हर चीज़ उनको अगर मिल जाएगा। अच्छा, फिर पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स नहीं उसको अडॉप्ट कराए तो कोई ऐसा बंदा है उसको अडॉप्ट कर दे उनको। जी करूँ जी। लेकिन यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी साहब, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लोग कुछ जानबूझ के लड़के ट्रांसजेंडर बन के सड़कों पे घूमते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अगर एक हर सहूलत दी है, आपके जिस्म में हर चीज़ है, हर अज्जा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रांसजेंडर बन के घूमना है। ये बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे। cheat करते हैं, बिल्कुल। और ये हमारा एक cheat शो होता था जब मैं एक चैनल पे काम करती थी, वो एक खातून बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को जाके नोटिस लिया इसका और पता करवाया, तो पता चला कितने लड़के जो बेरोजगार थे उनको नहीं पता कि क्या करें, तो दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ ट्रांसजेंडर और बेगिंग करना शुरू हो गए, जो गलत है बिल्कुल। जो असली वेलकम बैक नाजरीन, रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर के हवाले से। एक्सेप्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है और गम्बट इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा स्फिंदयार के ये जो है आपका जो एक्सेप्ट है कैंपेन, उसमें कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपने किसी ट्रांसजेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया हो, कहीं कोई चीज़ परफॉर्म करवाई गई हो, ऐसी कोई चीज़ हुई है? जी देखें, जब हमने कैंपेन स्टार्ट की थी उस वक्त हमने सबसे पहली चीज़ ये रियलाइज़ की थी कि लोग इस कम्युनिटी की मुश्किलात को क्यों नहीं समझ पाते। उसकी अहम वजह ये थी कि लैक ऑफ इंटरेक्शन, कभी बात ही नहीं हुई। जितनी बात होती है हमारे सिग्नलों पर होती है, क्योंकि वहीं पर इनको ट्रांसजेंडर मिलते हैं। ठीक है। दैट वाज नॉट द राइट प्लेस फॉर इंटरेक्शन। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको आवाम के सामने लाया जाए और इनकी स्टोरीज़ को सुना जाए, इनकी मुश्किलात को समझा जाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन ली। वैसे अलाउड नहीं होता यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको पता है रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट किया और फर्स्ट टाइम एवर हमने एक इवेंट कराया जिसका नाम था ट्रांस टॉक, जिसमें यूनिवर्सिटी में हमने कई सारे अलग ट्रांसजेंडर्स को बुलाया और वो ट्रांसजेंडर्स को हमने इनकरेज किया कि आकर स्टेज लें, अपनी स्टोरीज बताएं, अपनी मुश्किलात बताएं और आवाम से इंटरेक्ट करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। ऑडिटोरियम हमारा फुल था, लोगों का हमें नहीं पता था रिएक्शन कैसा आएगा, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई ये देख के कि पीपल वर एक्चुअली प्राउड। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, कुछ लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक मैसेज गया कि
عوام کے سامنے یہ ٹرانسجینڈرز آئے, انہوں نے اپنی اسٹوری سنائی اور مشکلات کا اندازہ ہوا لوگوں کو. اس کے بعد ہمارے پاس کئی ایسے پرابلم سے گزرتے ہیں, پرابلم سے. You'll be surprised they're not just normal transgender, they are proper educated lawyers تھے, جو professional dancers تھے, and everybody had their own stories to tell. And honestly, one of the who was a professional dancer, اگر آپ ان کی story سنیں, she was so on the go, lucky, happy. جس طرح انہوں نے اپنی اسپیچ دی, everybody was touched. بیکاز انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب اپنی لائف کو تو ایکسیپٹ کر لیا ہوا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ, ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا زبیر صاحب کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں ہم آپ کون ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. صحیح بات. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا. میرا نام محمد عمر ہے. جی محمد عمر بولیے. لڑکی سے جی میرا نام محمد عمر ہے, میں پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور میں کافی وغیرہ گیا تھا, وہاں پر ایک ٹرانسلیٹر ہے جن کا نام مونی بھٹ ہے, ان سے ملا تھا. تو انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ مجھے ایکسیپٹ نے ہیلپ کی تھی. تو اب جب میں روز پر جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ٹرانسلیٹرز کو وہ بیگنگ کرتے ہیں, تو میں ان کو ایڈوائس دیتا ہوں آپ بھی ایکسیپٹ سے. ویری گڈ, بہت اچھی زبردست. عمر بہت اچھا کام کرتے ہو بیٹا. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو عمر, کس کلاس میں ہیں آپ؟ 7th کلاس میں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے ہیلپ کیا کریں لوگوں کی سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے, تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ کال کرنے کا. چلیں ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے گیمبٹ میں چیلنجز کیا ہیں؟ آپ ظاہر ہے اتنے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیلنجز ہوں گے آپ کو, پیرامیڈیکل سٹاف بھی شاید نہ ملتا ہو, پراپر جو ہے ٹرینڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ ملتے ہوں, کچھ ہیں چیلنجز؟ چیلنجز تو ہیں, ابھی بھی ہے, اچھی بھی. تو یہ جیسے آئی سی یو کے ٹیکنیشینس ہیں بہت کم ملتے ہیں, او ٹی ٹیکنیشینس ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے ٹریننگ سینٹرز بنایا ہوا ہے نا, تو وہ ادھر سے جو بھی ایک جو آیا اسے دو کو ٹرین کیا, 3 کے ٹرین کیا, 5 جو ٹریننگ ہماری چلتی رہتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اسٹل آپ کو پرابلم تو ہوتی ہوں گی نا. ہاں پرابلم تو ایک تو وسائل, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اگر ایسی سچویشن میں آپ کے پاس ڈاکٹر نہ ہو تو مطلب زیادہ انسینٹیو دیتے ہیں پھر آپ؟ نہیں, ہم انسینٹیو اس کو زیادہ دیتے ہیں, زیادہ اٹریکشن ان کو جو اچھی, یعنی اکوموڈیشن بہت اچھا دیتے ہیں, میسنگ بہت اچھی ان کو دیتے ہیں انٹرنیشنل. ان کے ہم نے ڈائننگ ہال بنائے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹ بنائے ہوئے ہیں, گیسٹ ہاؤسز بنائے ہیں جو باہر. اچھا, میں وزٹ کرنا چاہوں گا. ہاں ضرور ضرور, آپ ضرور کریں, میں تو آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیں. مچھلی کھلائیے گا مجھے آپ انٹیریئر سندھ کی. مچھلی بہت ہے ہمارے پاس, مچھلی میرے خود اپنے جو ہے نا وہ 5 سے. نہیں, میں آپ نے جس طرح سے بتایا ہے نا تو میرا واقعی ایک انٹرسٹ بڑھ رہا ہے کہ مجھے ضرور وزٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, ایک غریب ہے, جی, آغا خان کے دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگا, نہیں لگا. صحیح بات, ٹھیک ہے جی, صحیح بات ہے. اب وہ ٹریٹمنٹ اس کو اگر گمبٹ میں اگر ملے اور فری آف کاسٹ ملے, ادھر تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے بندہ. تو یہ ایسے فری آف کاسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ 100% فری آف کاسٹ ہے یا اچھا کوئی اگر ویل آف ہے نو ویل آف اگر کریں گے تو پھر تو ہمیں جو بھی آتا ہے وہ سب, چاہے کوئی بھی ہو, آپ اسے پیمنٹ لیتے ہی نہیں. ہاں, کوئی بھی ہو اس کو جو ہے نا پیسے نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, کیش کاؤنٹر وہ نہیں کچھ. تو اگر کوئی پے کرنا چاہے آپ کو تو ڈونیشن دے آپ کو, وہ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ جمع ٹرانسفر کر دیں. اچھا, بینک میں جمع کرا دیں, ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو اس وقت کیش کسی سے نہیں لیتے, کیش نہیں لیتے. اس میں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے اس کو, تو وہ ہم نے بند کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے یہ بات کر رہے ہیں بچے, تو بچے میرے منہ سے کیوں نکلتا ہے, سوری, جو یہ بات کریں اسٹوڈنٹس, اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کی کیسے ہیلپ کریں گے, مجھے بتائیں. جی میں بہت ہیلپ کر سکتا ہوں ان کی. دیکھیں اگر سنیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیں گے. نہیں, سروس سکلز ان کے کیسے آپ یوز کریں گے, کوئی ٹریننگ دیں آپ, ٹریننگ اس کے بعد میں نے پہلے کہہ دیا, آپ نے کہا اسی لیے میں نے کہا نرسنگ جو ہے ٹریننگ دیں گے, ٹیکنالوجسٹ کی ٹریننگ دیں گے, اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ نیشنل ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے. ہاں, اچھا, ان کا بڑا ویلیو ہوگا. جی بالکل, اگر آئی سی یو ٹیکنیشین بن جائے گا, وہ ایک
वेरी गुड। ये डॉक्टर साहब ने जो है वो ऑफर दी है आज एक्सेप्ट न्यूज पे रमजान कौन सी 22वीं रमजान को ये बात हुई है और डॉक्टर साहब ने नेशनल टीवी पे कहा है, क्योंकि ये जो जैसे इन्होंने ये बात की नर्स वाली, मेरे कब से दिमाग में घूम रहा है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी ऑफर है कि जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नर्सिंग की या आयुष टेक्नीशियन की या वो और डिफरेंट टेक्नीशियंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है वहाँ पर। आपके जो इस तरह से लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर इनको ट्रेनिंग मिल जाए तो ये अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये मेरा ख्याल में हमारा शायद ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक का वक्त है हमारा, अभी टाइम है हमारे पास। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुतालिक जो आपके चैलेंजेस है, अगर कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को, तो वो आपका कैमरा है। चैलेंजेस तो बहुत है भाई, इस कैमरे पे आप दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास वसाइल तो वैसे ही आपको पता है, तो वसाइल बड़े फेकदान रहता है जी। लेकिन ये हमारा क्योंकि मैं कभी डिप्रेस नहीं होता। बिल्कुल सही करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही काम चलाया जाता है। लोग बड़े डिस्करेज भी करते हैं, जी गवर्नमेंट में क्यों कर रहे हैं और बड़े शहरों में क्यों नहीं जाते हैं, क्या है। मैं कभी नहीं, कभी वो ब्लैक मेलर भी आ जाते हैं, प्रेस वाले इधर उधर वाले, तो उनको भी कहा ठीक हो जो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम नहीं, मगर मैं आऊंगा आपके पास। मैं आप वो ना समझे, मैं तो जरूर आपको आप आए, मैं कहता हूँ आप आए, जरूर आए, देखें। देखो ना, आपने आज मुझे मंगवाया, ये तो मेरी इंकरेजमेंट है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे देखें, ज़ाहिर एक चीज है, तो आपको यहाँ पर हमने जहमत दी कि आप बताइए लोगों को, ताकि पता अभी चले। वो पहले मेरा एक प्रोग्राम हो चुका था, कामरान खान के साथ भी हो चुका था। अच्छा, जी जी। अभी कार्निया ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं, अब देखिए कार्निया ट्रांसप्लांट मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अब मैं जब एक प्रोग्राम चला था उसमें कामरान खान में, तो उसने हमारा प्रोग्राम चलाया था, तो जी एक अदारा है उसमें ये भी हो सकता है। तो अमेरिका से अच्छी बात है ना। हाँ, मुझे अमेरिका से एक डॉक्टर फहाद थे, उसने टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब ये तो सब कुछ कर रहे हैं, आप कार्निया क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो मैंने कहा क्यों नहीं, कार्निया ट्रांसप्लांट। जी समझ। मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा। तो फिर आप भी अगर कोई मैसेज देना चाहें उस स्क्रीन पर। जी डेफिनेटली। आप सबको पता है एक्सेप्ट के बारे में। आप एक्सेप्ट तो सिर्फ 8 लोग ही एक टीम है, लेकिन आपको पता है जब आप आगे बढ़ेंगे, हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कदम से कदम मिलेगा तो ही कारवां चलेगा, वरना हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ कम सपोर्ट अस, ज्वाइन अस, और इसी तरह हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे सुमन? तो आप भी कह सकती हैं। I would also like to make an appeal to general public in case अगर आप इनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, in any way if you want to support us you can join us on our Facebook page, हमें contact कर लें। It will be a great help not just for them but also reaching out to the right people as well। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, आपका जो है जैसे अभी उन्होंने जैसे कहा आपको ऑफर दी है गम्बट में, तो आप अभी तो फिलहाल कराची बेस्ड ही है ना? कराची में काम कर रहे हैं अभी हम कराची। आपकी कोई और है जिससे कि अब लाहौर में वहाँ की जो तंजीम है उनसे कोई कनेक्शन हो? हमारा ये प्लान है कि हम नेक्स्ट फेज में अलग अलग सिटीज़ की अलग जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर उनसे ज्वाइन इन करें, कोलैबोरेट करें, ताकि ये पाकिस्तान वाइड एक डिफरेंट सिटीज़ में इस तरह की बहुत सारी अलग अलग हैं, जैसे कराची में ही और कितनी सारी हैं, सबरंग एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन इसके अलावा लाहौर में जो स्कूल खुला है वो पूरी एक कम्युनिटी है, पूरी एक टीम है जिसमें आपने अभी जो कहा कि कराची में बहुत सारी हैं ऐसी, तो जो कराची में अगर बहुत सारी हैं और सबका मिशन वही एक ही है, तो आप सब आपस में मिलकर क्यों नहीं कर सकते? देखिए हम तो यही कर रहे हैं एक्चुअली। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं हम सब मिलके कर रहे हैं। जो बाकी टीम्स हैं वो ट्रांसजेंडर्स ने खुद बनाई हुई हैं, अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास थोड़ी बहुत रिसोर्सेज थी क्योंकि आपकी जैसे आवाम ने हमें सपोर्ट किया। होने का Secondly, all these NGOs are majorly providing them shelter, ठीक है, but not education, not training, not employment. So that's where we come in because the target audience we are actually trying to communicate उनको आप skills दें, उनको civic minded है, जिनकी access है organizations में, employment decision makers हैं वो। तो अगर वो नहीं यहाँ से ready होंगे उनको accept, उनको employment देने के लिए, there is no point के एक तरफ से सिर्फ push आ रहा हो। These people also need to be ready mentally to accept them as employees. बिल्कुल। So that's where we have to bridge the gap. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके पास जो आप कह रहे हैं 7 से 8 हज़ार का डेली पेशेंट आते हैं, यस, तो जो मेजर जो होता है वहाँ पर किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? लीवर के, कैंसर के, टीबी के? तो हमारे होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, डायरिया हुआ, वो तो हाँ, वो तो जनरल जो जनरल बीमारियाँ होती हैं। मैं मेजर ज़्यादा अभी हमारे पास जो आते हैं किडनी के आते हैं, कार्डिक के आते हैं,
پھر لیور کے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہیپیٹائٹس ڈائلسس وغیرہ کی؟ ہاں، ہیپیٹائٹس بی سی کتنا ہمارے پاس پرسنٹیج ہے اپنے. اچھا. تو ہیپیٹائٹس بی سی کا تو بڑا پرابلم بنا ہوا ہے نا ہمارے پاس ہیپیٹائٹس کا. جی بالکل، بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو اب دیکھیں ہم ایسے نہیں ہیں، ٹرانسپلانٹ تو اپنی جگہ پہ ہم نیچے سے کر رہے ہیں نا. میں نے لیور کی تو پہلے بیسک جو ٹریٹمنٹ وہ شروع کر کے جا کے ٹرانسپلانٹ تک رہی. کارڈک ہے، پہلے اینجیوگرافی کرتے ہیں، جو پلاسٹی کرتے ہیں، پھر جا کے کارڈک سرجری بھی کرتے ہیں. ٹوٹلی ہمارے کمپلیٹ سسٹم بنائے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر تھینک یو صاحب. سو مچ اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. آپ کو ڈاکٹر صاحب Thank you اللہ جی. کرے کہ بہت شکریہ اور آپ ترقی کا. ملے. اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے ہم طاق راتوں کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کریں. اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے گیسٹ سے، علماء کرام سے، تو